ونوع فيه صالح الأعمال وجعله شهر الخيرات والبركات والرحمات وغفران الذنوب، القائل في محكم التنزيل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشرف آمر ومأمور، القائل: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فصلوات الله عليه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى، فهي الغاية من كل عبادة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتقوى الله عباد الله أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. مدن سلمو أمبي ألا فوك ألا تندو ألا ميكواتي اندي أما أمنا نيوون كمبي كنيوون حكلي جيجي مساباكو مكانا أرجو مالون بينا. أمبي ألا فوك تندو الذي جعل هذا الشهر سيد الشهور، ألا ميكا كارين كاري بلا جاني كنتيجي كافي سيا كاري بلا جاني، وخصه بالصيام والقيام وتلاوة القرآن. كبان كافندو دي كركر بروما كوبلا كارين كونو أدولو بسندوين كونيا كومبورا أني بامبا كاسوندو أدولو بسوفي لوريه نا كومبورا أمبي بامبا كاسوفي سيريكي أدولو بتغني كورانا كارين أمبي جيجا كورانا كاران كاشيا. ونوع فيه صالح الأعمال مدو أمد علما برانيو منسو بي ألاكا بيدو كارين كونو كاف سيا كاري بي وكوسو أن يسير أما كورانا كونو أكو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أكو شهر رمضان كارو يالون كافوكو كورانا جيجني وكارين لكونو وكورانا من ديرا أما هدى للناس ألاكو كي كاندا سرايه كاندا سببويه كادي أدم دوما، وبينات من الهدى والفرقان كان كو فران كابو نيونا كان يماني جوما كو فران كوبو نيونا قرانانا نو بربالو كي وجيغرا كاري جمان لوكونو شهر رمضان وجيغني رمضان كارو لوكونو ويايلا كافوكو نينتي كاري دينيه ألفه وكسو ألا كان يعمريادي أما فمن شهد منكم الشهر فليصم. نايا سورو كاري كومبورا كيلي سورو يدفن بي سراتي ودفن بي يبامبا كاسوندو ولو نينيمبي إفه كانو يا أمبلا جانيما ألاو كاني أمي بانكا صلاتو كي ألا چراي صلى الله عليه وسلم ufana kaila anna akoni sungaru karu bora ni ramadhana karu bora ala bekudo uke. fa idha kana awwal laylatin min ramadan sungaru karu asu folo ala bekudo uke adolo be jumanye ko masaba arjina bon aba be dalere kabla
jahanamaso a b'a bɛɛ datugu sitanaw a b'o bila jɔrɔgɔ la ka to yen tuguni ka weleli bila mɔgɔ bereberew ye an ya baghi alkhayri aqbil ile min bɛ hɛrɛ fɛ ko i bɛ na ɲasi ala ma kari in kɔnɔ ni bato ye ɲa diyara ala ye i bɛ fɛn min na i bɛ n'o sɔrɔ wa ya baghi asharri aqsir ile min ka baara lo ye baara jugu kɛri ye ala kuta ko i k'i yɛrɛ minɛ ni faratira i bɛ halaki ala an kisi ka bɔ halaki ma baden silamaw an bɛ ɲɔgɔn ladi ni ala ɲasiranya ye munna an bɛna baara o baara kɛ duniya latigɛ in kɔnɔ a bɛɛ sigin bɛ ko kelen lo kan ala bato b'an silama k'an lase ala ɲasiranya lo ma sun fana b'o cogoya kelen na o kosɔn ala k'an wele ni tɔgɔ ye tɔgɔ min ka di an ye ya ayyuhalladhina amanu ya alu min limaniya bɛ ala ma alu min sɔnna limaniya tɔgɔ ma kutiba alaykumus siyam ka sun don ramadana karo la i y'a lɔn ko wajibiyan bɛ i kan kama kutiba ala alladhina min qablikum i n'a fɔ ala y'a wajibiya mɔgɔ kan mɔgɔ min tɛmɛna i ɲɛfɛ la'allakum tattaqun o bɛ kɛ sababu ye k'i lase ala ɲasiranya lo ma k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala o kan ye lɔnnikɛlaw ka ala ɲasiranyaw ko fɔ an ye caman ba mais a ko ko dama dama bɛ yen ni olu sɔrɔla ala ɲasiranya bɛ yen o koɲaw le bɛ juman ye a fɔlɔ fɔlɔ i jija an yuta'a fala yu'sa kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ala kumakan labato kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ masaba kumakan sɔsɔ ni ala kumakan sɔsɔ nana ala ɲasiranya bɛ taga wa an yudhkara fala yunsa bila mɔgɔ cɛma mɔgɔ min bɛ hakili to ala ra mɔgɔ min tɛ ɲina ala ko ni mɔgɔ min ɲinana ala ko tuma o tuma ala ɲɛsiranya tɛ yen tuguni o kɛra filanan ye wa an yushkara fala yukfar ya jija kɛ mɔgɔ ye min bɛ masaba fo ni ala ka nɛɛmaw d'i ma ala fo ni o nɛɛma ye kana kafiriya kana ɲumanlonbariya ni ɲumanlonbariya nana o y'a yira k'a fɔ ko ala ɲɛsiranya tɛ yen k'o sabati an bɛɛ dusukun na ala o ka ɲɛ. Nous rendons hommage à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui a fait de ce mois de Ramadan le maître de tous les mois. Allah subhanahu wa ta'ala a désigné le mois de Ramadan pour l'adoration. Quelle adoration? Pour le jeûne de 30 jours. Allah a désigné ce mois pour le jeûne de 30 jours. Allah a désigné ce mois pour des prières nocturnes qu'on ne fait pas d'habitude. Allah a désigné ce mois avec la révélation du Saint-Coran. Tout ça, c'est pour le mois de Ramadan. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés dans le Saint-Coran pour dire Shahru Ramadan. Il a donné le nom de Ramadan. Pour dire que c'est le Ramadan en tant que tel qui est un grand mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui montre la grandeur de ce mois de Ramadan, que le Coran a été descendu. Dans ce mois de Ramadan, le Coran a quelle mission sur la terre? Hudan linnas, c'est pour guider les gens vers la voie de la droiture. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits, surtout pour être musulman. Pour être parmi les musulmans, c'est une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons la salat sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À lui aussi, il nous a rappelé à l'avènement de ce mois de Ramadan ce qui se passe dans ce monde. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, à la première nuit, une fois que la lune a été aperçue, la première nuit, l'appel commence. Allah subhanahu wa ta'ala, il fera de sorte que tous les démons qui mettent les gens dans l'égarement, ils sont aussitôt enchaînés. Aucun parmi ne peut sortir. Allah subhanahu wa ta'ala fait de sorte
que les portes du paradis s'ouvrent. C'est une manière de dire, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Il faut se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, les portes de l'enfer s'enferment. Aucune porte ne s'ouvre. C'est pour dire, les voies qui nous mènent en enfer, ces voies-là sont effacées. Il n'y a pas raison pour quiconque d'aller en enfer. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et chaque nuit, il y a un appel qui se dresse vers nous. Ya baghi al-khayri aqbil. Toi qui veux le bien. Quel est le bien le plus ardent? C'est le paradis. Toi qui veux le paradis, dirige-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya baghi al-sharri aqsir. Toi qui veux le mal, la voie qui mène vers l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala dit, retiens-toi. Si tu ne te retiens pas, tu vas te retrouver dans l'enfer. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah, ayons la crainte de Dieu. C'est la base de toute chose. Toute adoration que nous faisons dans ce monde, c'est pour atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah nous a appelés à travers le jeûne du mois de Ramadan. Pour dire, avec un nom que nous aimons tant, le nom de la croyance. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne de Ramadan vous a été prescrit. C'est une obligation. Il n'y a pas de négociation. Une fois que tu es musulman, que tu es croyant, obligatoirement, si les conditions se réunissent, tu dois jeûner le mois de Ramadan. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Comme ça a été le cas. Ça a été le cas pour tous ceux qui nous ont précédés. Ils ont jeûné selon leur religion. Mais et tous, ils ont jeûné pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu n'es pas la première personne et tu ne seras pas la dernière personne qui jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Donc le jeûne de Ramadan et toutes les autres adorations, c'est pour nous permettre d'avoir la crainte de Dieu, qu'Allah nous donne la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Badallah, les savants ont toujours parlé de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils résument souvent des phrases qui nous donnent le but même de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent an yuta'a fala yu'sa. La crainte de Dieu, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'obéir sans désobéir. Donc une fois qu'on désobéit à Allah, il n'y a pas de crainte de Dieu. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Wa an yudhkara fala yunsa. De se rappeler, de se souvenir d'Allah. Mais une fois qu'on oublie Allah, il n'y a plus de crainte de Dieu. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Wa an yushkara fala yukfar. Et que Allah subhanahu wa ta'ala doit être remercié pour tout ce qu'il a fait pour toi et ne pas être, donc, ne pas reconnaître le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah, i'lamu anna Ramadan kalimatun mushtaqatun min al-ramad wa huwa al-harru al-shadid ad-da'im. Badin salamaw. Niyame ko Ramadan arabu kan lo wo tigani ka bo kalma dolora wolo be ko Ramadan. Niyame fana ko Ramadan arabu kana wole e fundani gbelen wati gbelen wole e Ramadan anana kabo wolo kono. Wa fi hadha al-ism isharatun ila ihtiraq adh-dhunub فكأن حرارة الطاعة تطفئ حرارة المعصية. نيكا تاتو يرلوما كو فنداني والما فنداني من بفندو جني أكو جني ولي رمضان كفين جني كشوفي كجني وكورو لبكو رمضان أتمنى نيكارين كمبورا ألي ببرا جمال لوكي ألي بيكا جرمولو جني كابوي بيو وفنا يرى ألا تراكو مكانا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أكودي في حديث أبو هريرة أكو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أكو نية سندو كسونغارو سندو كسونغارو الوريكي إيمانا لمن يبرما يعني كي يربلا على بطل كنو واحد سونغارو تبوري درون
Ramadana ka bori dron ate mogo la kisi fo ibe ala lo bato akono ebe soro ka kisi e ka jurumu be yafa wahtisaban ebe na bara min ke ibo sara nyini ala lo fe ko ni sara kiyamalona ala bo sara bo ka dima ni arjina so kono ni mogo min ka miriya ka ke oye ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ika bara min ke nama be ala ta ko fe ala bo nyoni ko boy ki ka jurumu yafa kan bela jani ka jurumu yafa ala o kanyi. Quand on parle de Ramadan, Ramadan c'est un mot qui vient du mot ramad et le ramad veut dire la chaleur qui brûle. Donc le mot de Ramadan à lui seul brûle. Le mot de Ramadan à lui seul dans l'adoration permet à brûler tout ce qu'on a fait comme péché. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est lui qui jeûne le mois de Ramadan avec croyance, qui jeûne le mois de Ramadan en espérant les mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec une bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala va effacer tout ce qu'il a fait, qu'Allah efface et qu'Allah nous pardonne. عباد الله اعلم أن هذا الصيام شهر يغتنم فيه في صالح الأعمال مبدن سلامو أم بكاري من كنو أن يجيجا كان يسي ألما ني ألا باتوي أنغانا تو كاري بيتمي أنغانا تو بيتمي وياسر أم بكو وركنو مني ألا باتو تكليني فاعلم أنها أيام وليال كما قال الله عز وجل أياما معدودات هي أيام وليال تنقضي بأسرع ما يكون يا لون كافوكو واتي من بي إباكونو تري دما على كاولو فونينا أياما معدودات كو تري دما لو إبينيا داتو إبينيا دايري يا مكوا بنا هون وتمنا يلا كونو كانتو واتي بتميكا كاسرو إلي بكو ورلا مني على باتوتي كلينيه وقد يحول بينك وبين العبادة الموت فما مصيرك إذن وتمر يبتلونا سنغرو كنو رمضان كارو كنو إلي بتلونا إبنينا بغنديارا إبني لتمدو إبنا سرو سياكي تونكي تاكي بو موچما كتا إلا كبرو كنو وتمر يبنا ملوفو علي كاسر رمضان بورا إليكا إيكا كنبسكا فنبكي ما إيكا كتلونا إيكا ترفلاتيا إيكا سوفلاتيا ika wati betia ebeta mulufu alaye ni saya kita wati la ebeta mulufu alaye mbaden salamaw anya hakli juman soro ala hakli juman di amma wa qad yati al-ghadu wa anta faqidu tumado sini bena ite jama'u chema amita kifofo kata ila kaburu kono utman mbaden falyatabiru al-mu'tabir biman kanu ma'ana fi al-a'wam al-madiyah wal an laysu ma'ana fi hada في رمضان هذا تاسيري بيرو جمعة نيني مغمون تنبي سارو أبي نيوم في أبي براو كرا نيوم في أبي سندورا نيوم في بيولو تي هالي بي إلي بي ودوا بي كي تاسيري أكي سون تاسيري لا كام بي سون تاسيري نيومانا على وكاني. Donc le mois de Ramadan c'est une occasion pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une occasion pour ouvrir une nouvelle page avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc profitons-en pleinement et ne pas gâcher les moments de Ramadan, ni la journée, ni la nuit. Chaque moment du mois de Ramadan, c'est un moment de bénédiction. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. C'est pour cela il faut en profiter. Il faut en profiter. Car il peut arriver que nous sommes pendant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala enlève la vie de certaines personnes et ils seront désormais dans la tombe. Alors que le mois de Ramadan est venu, ils ne se sont pas dirigés vers Allah avec l'adoration. Ils se sont amusés. Alors que le mois de Ramadan, de la même manière que ces moments, le temps, chaque instant est précieux, de la même manière, ceux qui la passent dans n'importe quoi, ça va se retourner contre ces personnes. Il faut se rappeler que dans les années passées, nous étions avec des personnes, mais aujourd'hui ces personnes ne sont plus là. Elles sont parties. Donc de la même manière, nous allons partir un jour.
Et donc il faut profiter de ce moment-là et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pleinement et de chasser le shaitan qui est déjà enchaîné. Le shaitan est déjà enchaîné. Et donc il faut lutter contre le shaitan parmi les humains et se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala avec l'adoration qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah, اعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام عند حلول هذا الشهر العظيم كان يبشر أصحابه بحلوله ويبين لهم مكانة الشهر فرحة بها فرحة بها فرحة بها مدن سلامو تربى عليه الصلاة والسلام نسونغرو كمبورا أتنبه وري كالولي كوري كالو كنياسي صحابوما كو لدي كاكوما ديما فونينا سونغرو بفميه الدرجة بفميه أبونا بفميه أبانيا فو سلامو نينا فرحة بهذا الشهر نسون ديا بروما كو سومبادون أمي برامينا أغانكا نسون ديالي كان تو سيغي ميمبا كونو أبي كو وربلا إجو سكونا كو باتو كجان باتو من كجان wolo kanka ke nisondia fenye kadi ilema to ya mina ala chiratu mbake sallallahu alayhi wa sallam wa tahfizan lit-ta'a wa i'dadan lin-nufus ala chiratu be wuri kallo kamo lasu kata ala batoma kamo lasu kata ala batoma kamo lasu kata ala batoma ala chiratu mbe wolo ke sallallahu alayhi wa sallam fa an Salman قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان سلمان الفارسي عليه حديث هذا فو أكو شرباك الذي صلى الله عليه وسلم أي خطبة دي أما شعبان كرو وتر اللبا على شرال ورا جمانيا في صلى الله عليه وسلم أتويكا كاكوما فقال أيها المسلمون قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه أما دين سلامو Allah tira tumbe kuma kanunu ka Allah se salamau ma ka abla salamau torokan tira ba ko di ayyuhal muslimun ko ya salamau qad adhallakum shahrun azim ko kariba bora kana auma aduleya aka bela jani soro shahrun mubarak ko baraka be karin kono kana tolunge ale karina shahrun mubarak shahrun fihi laylatun khayrun min 1000 shahr ko su kelen ba kono a kafsani kare ba kelen ja'ala Allahu siyamahu farida siyama naharihi farida alaka ke wotere fela aka wajibiya bela jani mako ya sundo wa qiyama laylihi tatawwa ka wuri sufe kalwo o fana kera na gaflaye ala ko bla karin kono insha Allah man taqarraba fihi bi khislatin من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ألا ترى يا إله صلى الله عليه وسلم يهرا ولي برانيوما أكلين بي إبو كسونغرو كونو أبينا فو إبا وبرانيوما فردا ألا بي فردا سري أبو سرالو ديما إن شاء الله ومن أدى فيه فريضة مغمي سرق فردا كلين سرو إبنا فو mogo min ka farda bi woron bla soro sungaro nyogo werela ala ba di insha Allah ko sara ko ye ka noya am bela janiye ala o kanye wa huwa shahru sabri wa sabru thawabuhu aljanna ala charalo be kumana alayhi salatu wassalam ako ramadan karo ko shahru sabr ko sabari karlo de abel la jarabirulo ye ibe sabari ka munyu ka to ala bato kono ni ko ke wasabru thawabuhu aljanna ali sabari mi bo kera ali ka saraye jumanye ali ka saralo be arjina soye ka arjina so no ya ambela janima ala o kanye
وهو شهر المواساة على ترى لو بكمنا كو كارين كاري بالو فو مغو بجيجا كبرو فوري كنيون دمي على ترى كولو فو نيون دمي كارلو شهر المواساة صلى الله عليه وسلم كأن دمي أم بنيان شاما كارين كنو ألو كانيم شهر يزاد فيه رزق المؤمن أكو كارين كنو مؤمني ألا بدفر كهرجيكا كهرجيك شيا أمبرو ألو كانيم من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق من النار أكو مؤمن سرا كجيجا كمغنيني كسكا فنداما أبي سنتيه نفميه وبك سببيه كالا كيسي كابو جانا متاما وبك سببيه كاكهرنيا كابو جانا متاما على ترالو يوفو صلى الله عليه وسلم وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء أكو يبنا سرام سرو مغو من بسون تجرا أبي سرام سرو إلى من سكرا سببويه وكا سون تجي ونيو إلى فنبو سرو كافر إيرتاكا على ترالو كوتي صلى الله عليه وسلم قالوا ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم سابوك أفو تربا نفرتام ببرو أمسك أورني كفنسان كادي مهما كسنتك مودو يا سنتك فقال يعطي الله ذلك الثواب من فطر صائما على تمرة أكوكو بادوتي هل تمر دين كلي يو سورو كادي دوما أي سنتك ناي على بو سرادي وتكي لبوما أو شربة ماء والما بيجي دو سورو كادي دوما ويسنتك ناي على بسرادي ومغما أو مذقة لبن والما بين نصرو يبادي دوما يسنتي ناي على بو سرادي ومغما إن شاء الله وكما لو بجمعني كالله سوك تاني من كريمة كان دائرما جيجا يا فنيني كاتو مغو بسنتي إن شاء الله تعالى على فم يكون من دي أما وهو شهر أوله رحمة أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار كريمي على تراك كما فو كوا بدمنا نمويه بدمنا نهناي كان قبل أتما يرولا جرم يفعلوا الله بنفنا مو كهورنيا كابو جانا متاما أمبو كارلو كنو كان كهورنيا كامبو جانا متاما ألو كاني فاستكثروا فيه من 4 خصال على ترالو بكمنا صلى الله عليه وسلم كوكونيا ناني بي إجيجا ibe ni soro ni mbela janina okunya nani obe jumallo ye khislataini tarduna bihima rabbukuma wa khislataini la ghina bikum anhuma fla ambe ala yani ambe ala ka dian soro ni woye fla fana bay anu yere makobo wolora dunya kono aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون من النار. ألا ترى إلى صلى الله عليه وسلم أكو كوف لبي أمبي ألك جاني نويه وبجمعيه أكو فهذا أن لا إله إلا الله وتستغفرونه أبسو ألك بطوما ألك بطو ليقول لا إله إلا الله إبي يربلا ألك بطو كنو كسو ألك تقياما وبدويه أفلنا وتستغفرونه إبي يفانيني ألفي نيبو برافلات رايبي جا علي كسو ألك جوياما ألك مساياما ki yerke jonye kadi alama ni sonoma o kadi alaye ki to suna ibu atteste alhamdulillah aflana iburo jaga ta masabama ya fadarike alafe wo be fenye abe masabani sondia. wa amma allatani la ghina bikum anhuma fatasaluna allah aljanna wa ta'uduna min an-nar fenfla bay ilelo makobora kana nyina hali be suntigera tumotuma ibo nyini alafe anyini masabafe ki be mugoma ki be sema ki fara jamaka mimbe arjina so soro anyini alafe ki yoroma jaya ki bo jara matama ibo fulanyini ibo fo tumana mina ni be suntigera insha Allah taala.
ala charalo ko fo sallallahu alayhi wa sallam fahani'an liman igtanama hadha ash-shahra وعمر أوقاته بالطاعة والعبادة بنية صالحة وبإيمان واحتساب هنيئا له الجنة والعتق من النار مبدون أمي مغول نيسونديا كمغو نيسونديا مغو منك كارين لون كابونيا لون كنيسي على ما كارين كونو ني على باتوي كاسي يوروكي أرجناي كام بلا جدي فرار أرجنا ديون كا على وكانيم ويا لتعاسة من لم يعرف للشهر قدرا مغمي مكارين لون كاكي تولونغي كاكي سنغوي اما كوتي فوي في واضاعها في غير طاعه الله كوقتي بيتيا اما تشا على باتو كونو وتمنا ومغو والله يعطي مكو سرا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رغم انف امرئ ادرك رمضان فلم يغفر له الله ترالكو صلى الله عليه وسلم كم وتاتينا مو هلكرا مو ميكا سونغارو سورو سونغارو بنا اجرمو يفا على موتي تاتينا على تراكو امين كو على موتي تاتينا على انكسيكا بو مسوما donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour montrer l'importance du mois de Ramadan, le mois du jeûne de Ramadan, pour montrer sa place sublime, Muhammad s'est arrêté sallallahu alayhi wa sallam et il s'adressait aux croyants. Donc Salman al-Farisi, il nous a rapporté ce hadith. Il dit Muhammad a dit aux gens, voici un mois dans lequel vous êtes rentrés. Voici un mois dans lequel vous êtes rentrés. Shahrun Mubarak, c'est un mois béni. La bénédiction comprend toutes ces situations. La journée et la nuit, chaque moment, chaque instant, est béni par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il faut profiter d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque instant. Ne laisse pas le temps passe sans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Shahrun fihi laylatul qadr laylatun khayrun min alf shahr. Il dit dans le mois où il y a une nuit qui vaut mille mois. Ça se trouve dans ce mois qui est laylatul qadr. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça également. Il a dit Ja'ala Allahu siyama naharihi farida. Allah a fait de sorte que le jeûne de Ramadan, ça, dans la journée, c'est un acte obligatoire. Wa qiyamu laylihi tatawwa'a. S'arrêter pendant la nuit et faire la prière nocturne. Qiyam, c'est un acte facultatif, ce n'est pas une obligation. Mais le faire, ce sera mieux pour toi. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Il a dit également Man adda fihi farida kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Il a dit également celui qui pose une bonne action, c'est-à-dire une bonne action de sadaqa, une bonne action facultative de farida, celui qui pose cette action dans le mois de Ramadan, c'est comme si celui qui a posé 70 actions en dehors du mois de Ramadan. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ramadan, c'est le mois Shahrus Sabr, c'est le mois de la patience. Ce sont les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nous sommes en train de vous apporter. C'est le mois de la patience. Il faut être patient. Patient sur l'adoration. Être patient surtout sur l'adoration. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec beaucoup de courage et ne pas laisser le shaitan t'embobiner, ne pas laisser le shaitan te ramener. Il faut venir, faire la prière, il faut faire des sadaqa, il faut faire tout dans l'adoration. C'est un mois de sabr. Wa sabru thawabuhu al-jannah. Et la patience n'a d'autre récompense que le paradis. C'est parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa shahrul muwasa. Il dit en même temps c'est le mois de la compassion. On ne doit pas, dans ce mois de Ramadan, si Allah a fait ouverture, on ne doit pas commencer, terminer le mois de Ramadan sans porter assistance aux autres qui n'en ont rien. Ça c'est le mois de la compassion. Chacun doit faire preuve de soi, donner quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces personnes qui sont dans les difficultés. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Shahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Il dit c'est un mois dans lequel le croyant, Allah lui augmente de ses bienfaits. Qu'Allah nous augmente de ses bienfaits. Shahrun man fattara fihi sa'iman kana
maghfiratan lidhunubihi wa itqun minan nar. Il dit celui qui permet à un jeûneur de jeûner, de rompre le jeûne, donc cela lui permet également d'avoir le paradis, d'être donc éloigné de l'enfer, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et les Sahaba disent وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ. Il permet à quelqu'un de rompre le jeûne. Lui-même, ses mérites, Allah te donne le même mérite sans rien enlever de celui-même ses mérites, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et les Sahaba disent لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ بِالصَّائِمِ. Il dit, mais oh prophète, c'est pas nous tous, on a l'argent, on a les moyens, on a la capacité de faire rompre les gens. Tout le monde n'en a pas. Ils pensaient qu'il fallait avoir beaucoup d'argent pour pouvoir le faire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit يُعْطِ اللَّهُ هَذَا الثَّوَابِ لِمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ. Allah lui donne ses mérites, c'est d'avoir le paradis, d'être éloigné de l'enfer, à celui qui trouve même une dette donnée à quelqu'un lors du jeûne, rompre du jeûne, et puis la personne va rompre le jeûne avec ça. C'est de ça il s'agit. Aou sharbatama, même si de l'eau, un peu d'eau donnée à quelqu'un, il va rompre le jeûne avec ça. C'est de ça il s'agit. Aou matkatalaban, ou du lait, n'importe quoi, donné à quelqu'un pour rompre le jeûne. C'est de ça il s'agit. Il ne s'agit pas de beaucoup d'argent. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. وَهَذَا شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ. Il dit, c'est le mois, le début de ce mois, la première décade, c'est une miséricorde. Il ne faut pas se laisser à l'écart de cette miséricorde. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ. La deuxième décade, c'est le pardon. Fais en sorte que tu sois parmi ceux qui sont pardonnés. Et la dernière décade, عِتْقٌ مِنَ النَّارِ. Il y a des personnes qui seront écartées, qui seront donc libérées de l'enfer. Qu'Allah nous libère tous de l'enfer. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah, c'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a terminé. Il a dit وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ. Il y a 4 vertus, il faut en avoir. Les 4 vertus là, chacun doit les avoir dans ce mois de Ramadan. 2 vertus, c'est nous avons besoin de ça. Et 2 autres vertus, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se contente de ça. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. وأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. Les 2 vertus qui nous donnent la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'accepter d'être l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accepter de témoigner la ilaha illallah. Ça, une fois qu'on accepte de témoigner ça, cela nous mène la satisfaction d'Allah. Deuxième élément, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait, c'est de lui tendre la main et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on va rompre le jeûne, il ne faut pas s'oublier. Ces 2 choses, il ne faut pas les oublier. Il faut accepter Ash-Shahada lillahi azza wa jal et demander à Allah de pardonner tous les péchés qu'on a fait. Ça, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma allatani la tughni anhuma فهما أن نطلب الله الجنة ونتعوذ به من النار. Les 2 autres dont nous avons besoin, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder le paradis, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'éloigner de l'enfer, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. فهنيئا لمن اغتنم هذا الشهر. Que le paradis soit la place de celui qui profite de ce mois de Ramadan. Que ça soit une place, prestige, sublime dans le paradis pour tous ceux qui militent dans ce mois de Ramadan, biniyatin saliha, avec une bonne intention. La bonne intention n'est pas adorer Allah uniquement dans le mois de Ramadan et l'oublier dans les autres mois. De telles actions, Allah ne les acceptera pas. Si Allah nous permet de changer dans le mois de Ramadan, on doit continuer avec ça dans notre vie jusqu'à ce que la mort nous parvienne. Imanan wa ihtisaban. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec croyance, avec foi, avec certitude que nous allons avoir les mérites dans l'au-delà. Ihtisaban, sachant très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala
donnera à tout un chacun ses mérites. Si on adore Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Ramadan avec cet état d'esprit, sûrement le paradis, ce sera notre place qu'Allah nous donne le paradis. Et que la misère soit pour toute personne. La misère soit pour toute personne qui néglige le mois de Ramadan, qui ne connaît pas, qui ne donne pas à ce mois de Ramadan sa juste valeur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith d'Abu Huraira, il dit Man dakhala alayhi Ramadan thumma kharaj falam yughfar lah raghima anfu. Celui que Ramadan entre, Ramadan prend fin et que lui, au finish, il n'est pas pardonné, que cette personne périsse en enfer. Ça c'est le dua de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fattaqullaha ibadallah wa'tanimu hadhihi al-awqat. Il faut profiter de ce moment et ne pas laisser le shaitan nous s'écarter sur la bonne voie. Ala wa sallu ala al-bashir al-nadhir. Kama amara Allah bidhalika idh yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك وانعم عليه وعلى آلك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضى. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال. اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين المعتقين من النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.